Y mira, Claudia, a ver si esto te lo aprendes. Mensaje claro para los líderes que reconocen un Estado palestino tras la masacre del 7 de octubre. Premian al terrorismo. Y tengo otro mensaje para ustedes. Esto no sucederá. No habrá un Estado palestino al oeste del Jordán. Por años evité este Estado terrorista ante enormes presiones internas y externas. Lo hicimos con determinación y sabiduría política. Además, duplicamos los asentamientos en Judea y Samaria y seguiremos así. La respuesta al intento de imponernos un Estado terrorista en nuestro país se dará tras mi regreso de EEUU. Esperen. Y claro que estoy esperando con ansias que esté en Estados Unidos otra vez con Trump y que regrese a Israel. Pero espero que te quede claro, Claudia, porque así como tú declaras sin intervención de los pueblos y quieres que es increíble, que en la nación de tus propios ancestros llegaste a México porque se tuvieron que exiliar por la persecución contra judíos, Claudia Sheinbaum. Tú no tienes raíces en este país, Claudia Sheinbaum. De hecho, hay quien cuestiona si de verdad naciste en México. Pero ahora tú, que no quieres intervención en los pueblos, ¿quieres imponer que haya un Estado terrorista dentro de Israel? Eso no va a pasar. Y quien te contestó ahorita fue el primer ministro israelí. Digamos de presidente a presidente, para que te quede claro, Claudia, sigue apoyando terroristas. Esto de verdad es increíble y es patético lo que sucede en México. Insisto, hoy somos una vergüenza mundial. Y para que te quede claro, mira, así se le responde, por ejemplo, a Macron, que también Macron, presidente francés, dice que en cuanto regresen a los rehenes, jamás, pues Francia podría poner una embajada en Gaza. No, Macron, no va a pasar. Message. I have a message for President Macron. Today, Israel is defending itself on 7 fronts against the enemies of civilization. We're fighting in Gaza against Hamas, those savages who murdered, raped, beheaded, and burned our people on October 7th. We're fighting in Lebanon against Hezbollah, the most heavily armed terror organization in the world, which was planning an even greater massacre than October 7th on our northern border, and that has rocketed Israeli towns and cities for nearly a year. We're fighting against the Houthis in Yemen and the Shiite militias in Iraq and Syria that together have launched hundreds of drones and missile attacks against Israel. We're fighting against terrorists in Judea and Samaria who are trying to murder civilians in the heart of our cities. And we're fighting against Iran, which last week fired over 200 ballistic missiles directly at Israel, and which stands behind the 7-front war against Israel. As Israel fights the forces of barbarism led by Iran, all civilized countries should be standing firmly by Israel's side. Yet President Macron and some other Western leaders are now calling for an arms embargo against Israel. Shame on them. Is Iran imposing an arms embargo on Hezbollah, on the Houthis, on Hamas, and on its other proxies? Of course not. The axis of terror stands together. But countries who supposedly oppose this terror axis call for an arms embargo on Israel. What a disgrace. Well, let me tell you this. Israel will win with or without their support. But their shame will continue long after the war is won. For in defending ourselves against this barbarism, Israel is defending civilizations against those who seek to impose a dark age of fanaticism on all of us. Rest assured, Israel will fight until the battle is won, for our sake and for the sake of the peace and security of the entire world. Así de claro. Digo, así o más claro.